صلوات پڑھ دو مولا دی ذات. پھر بھی درود ہو مولا دی ذات تو اچھی آواز میں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، کن فضم لہم تلانت. اچھی صلوات پڑھ دو آقا دی ذات. دعا ہے کائنات دا کریم اللہ بانی مجلس سی سفیدہ وچھے قبول و منور فرماوے. میرے بھائیاں دا مالک خرچ اخراجات پوڑی وچھائی اپنی پاک بارگاہ لے قبول و منور فرماوے. انہاں دے مالک عزت رزق اور بخت اضافہ فرماوے. جتنے تشریف فرماؤ مالک تسے تمام دے عزت رزق اور بخت اضافہ فرماوے. جو بیمار ان مالک صحت کاملہ عطا فرماوے. جو مقروض ان مالک انہوں دے قرضے لہاوے. بہت بڑی دعا مالک سارے حقیقی وارث سجل ظہور فرما. دعا مد مستجابی بس صلوات اچھی آواز. اجازت ہے ذکر پاک شروع کریے. زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے، زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا. دل مجلس سننا ہے بیٹھو. زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا. گو ہاتھ رسیوں میں پابند تھے مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قتل کر دیا. مخدومہ دی ذات تے صلوات پڑھ دے ہو جی. سارا دن مجلس ہوندی رہی تو بس قبلہ تشریف لائے ایک صلوات پڑھ دے ہو. تشریف سر سے چادر بھی گئی گاڑی لٹا زینب کا. بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا. بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. میں پہلے قصیدہ پڑھن لگا مخدومہ دی شان لیکن ہون نہیں پڑھدا. قبلہ تشریف لایا کیونکہ میرا گھر ذاکری منواونا مقصد نہیں. ایک نعت اسے دا جواب طالب دعا جیسا. قدر پھلاندا بل بل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی. داور شاہ جی جس شعر واسطے میں کلام شروع کیتا جتنے معزز سامعین خصوصاً جڑے چٹیاں داڑی والے تشریف فرماؤ. شاعر آدھا ہے قدر نبی دا اے کی جانن اسی تسی دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے وچ بولو سونگے وچ مدینے آدھا پیا قدر نبی دا شہرہ دے چڑ سند دے بلے مسجد چوں بی بی اٹھ دی بانے
رک گیا زیادہ لمبا پڑھنے ہی نہیں ایک یا دو وین اور کرنا چاہتا آدھا پیا قدر نبی دا او کی جانن جڑے آدھے آئے آج پہلی واری دربار دے وچ وہ پینو عمران دیا دی او جڑی کدے نہیں گھر تو بہرائی مخدومہ کول نبے سازارا نو وجے گار کوئی اٹھدے باندھے آخری بار میں پہ دعا دینا آؤ تھوڑا جا میرے نال سفر کرو تھوڑا جا پچھا چلنے آئے پاک نبی دا وسدا ویلا جنہاں ہائے کی تھی سیلہ کونین دا بچپنا میری آقا دی ماں دی جھولی چرام پہ فرمان دیئے نبیان دا سلطان اتھے آیا ہے جتھے بھی آرام پہ کر دی آئی سلطان پورا لیو میرا مولا جھکدا دید سر پہ جھکا ہے ڈاڈا رنا نبیان دا سلطان سید خدیجہ دے ہاتھ جڑ گئے بی بی فرمانن میرا سردار اگے ہی وے دیا اس تساں دین ہوئے کہ روندے آئے آج بڑا رونے ہو وجہ دسا روندے کیوں اس ویلے میرے مولا دی آواز خدیجہ میں دساونے تائیں برداشت نہیں کرنا بی بی آدھی زامن بندیاں نہ روسا جدہ بی بی زمانت دیتی ہے میری آقا زادی نے دو انگلیاں دراز کیتی ہیں آقا نے دو انگلیاں دراز کیتی ہیں فرمانن خدیجہ دیکھ جیویں جو میری سین نٹھے منہ تماتن کردی زمین تے جھڑ پہ غش کر گئی تلیاں ملیاں غش تو فاقہ ہوا میرے مولا دی آواز ای دسا کیا ڈٹھے بی بی آدھی اکڑی سائل بڑھ کے دی میری کسے ظالم دا دربار گواہ سنال فضا کھڑا چپ کر گئے